फाइनाय 2022 नि 19 जानुवारि हायना हाय बालाय खातन खाजानि दिन सिनि राज्य तामनि बगे हमाले अ दिन न जों 1979 सालनि 19 जानुवारि ओ सिनि kokborok no kosinamani साल अ साल सिनि बागै सिनि हास्तिनि kokborok सानाय सहय सिमिया बेबा लोकरक न नासिङै दङ खातन खाजानि साल अ जागा अब kokborok भाषा दिवस हिसाबै जों पालायनायनि बागै अब kokno सानाक्लायो 1979 सालनि 19 जानुवारि kokborok जे साल मानमानि गयसि नाजाकमानि सरकारि भाषा हिसाबै स्वीकृति मानमानि अब हायनो हायनोंनिया आबने बागै अनेक साबाखानि नांखा अ साबाखानि थांतिनि जनम जयतिफ्रा कगै बुथार जाक्का अ अबहाय अ सबानो खाने थांतिनि सिनि राज्यनि अनेक लोकरक अ जरानि 50 नि दशक 60 नि दशक अनेक बरक जेल खाटिका बुजांनाय नांखा त्रिपुरा राज्यनि जेल खानाया फातार राज्यनि जेल खाना पर्यन्त लाङै सबितन तनैजाङै नांखा आगु कथां तंखो बरंबनां सिनि एमएलए कासाम मन्त्रि कासाम निरंजन देबबर्मा तेकानमो खयै सुधन्य देबबर्मा हेमंत देबबर्मा बीरेन दत्त एवंकि निपेन चक्रवर्ती तेकानमो खयै बरकाठालनि सुशील देबबर्मा जिरायनि चम्पकनगर चांगलियानि नरेन्द्र देबबर्मा तेकानमो खयै शत कम तामनाय बररक अधीन जेलखाना सबितनै जाखा हाजारिबाग जेलखाना बेलुर जेलखानाव kokborokनि भाषानि सम्मान मानानि दाबि मर्यादा मानानि दाबि सरकारि भाषा हिसाबै स्वीकृति मानानि दाबि सह सिनि त्रिपुरा सारकनि राज्यनि दाबिनो दै सबाखाने थांतिनि दिनै अब बालाय खाकामानि कक पृथिबीयाव कुनु देशकरै देशनि शासक गोष्ठीनि बासाबाय देश परिचालना खाजाबानि मारि गरै मारि निया जे अब दा एकबारे सयसयके साना था kokno साना क्लायो सिनि राज्य सिनि त्रिपुरा देश प्रथम दिगे तो गरै सेल दिगे फाइनंथुं सिनि महाराष्ट्र स्कुल खुलका आगरतलाव उदयपुर बिलुनियाव কৈলাসহর 40-42টা पर्यन्त स्कुल खुलक जाखा 1949 सालनि 15 अक्ट'बरनि आगे किन्तु राजार स्कुल खुलका आगरतलाव माकान्त तामनाय निनि विजय कुमार स्कुल उमाकान्त स्कुल तुलसीवती स्कुल बलचुं स्कुल निनि उदयपुर रमेश स्कुल किन्तु बरंनि स्कुल खुलक मानि स्कुल से बरंनि kokbai अर्थात राजानि शासन राजानि kokbai राजानि माने kokbai kokborok bai परिनि अधिकार गरै सुजोग गरै अबहाय घटना पृथ्वीयाव बिरलतम घटना अबहाय गरै बलाय खानो खाकामानि कक जाय ताखरो बखरो इतिहास तो इतिहास न ओ इतिहास न संताबो मुतो खाय खामाय लाभ गरै बसखांनो देगे संगागो नांनाय ताबो 5G 6G सोलि तमनि जराव उक्लंनि इतिहास तक शिक्षा ग्रहण खाय संग बसखां दिगागो थानाय नांनाय 1979 सालनि 19 जानुवारि kokborok स्वीकृति मामानि राज्य भाषा हिसाबै गयसि नाजाकमानि kokborok no मर्यादा नाजाकमानि सालो नि भोट থেকে इ kokborok no बाहाय खै बामफ्रन सरकार बाहाय के बनो कत कलखानि चेष्टा खायका अब सानानि क्लाय खांकाय खुबै সংক্ষিপ্ত যে শাখা নুকনাই তিনিও kokborok স্বীকৃতি মামানি পরে সরকারি ভাষাও তিনিও kokborok পাই তামনানি সৈনানি আকনানি দাবি জানকনানি তিনি নং অধিকার মানখা এমনকি মন্ত্রী রক এডিসিন CEM রক EM রক kokborok পাই নুটনানি kokborok পাই সই খাইনানি ও অধিকার তিনি মানজাখা আবুনি লগে তিনি স্কুল কলেজ পড়নানি সুযোগখা তিনি যে kokborok ভাষা কবাতে তিনি তংমানি पुखरी ना कत जमा आछि कोना सावो ठीक तेमनि ओ जागा कांग्रेस सरकार अधीन सिनि माने kokborok बांग्ला भाषा कतर मनोमनोगी जानायनि बागै भयंकर राजनीतिक षড়যন্ত্র खायमानि किन्तु तिनिও भाषण स्वीकृति मानो परे स्कुल परिरिति
তামনাই ক্লাস 1 থেকে আরম্ভ খাইয়ে ওয়াইসিওয়ানে কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পিএইচডি পর্যন্ত খাইনাयनि সুযোগ বামফ্রন্ট সরকার মানে বাগै চিনি রাজ্যनि পরিণয় রক্তিনি kokborok bai BA MA থেকে আরম্ভ খাই পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত খাইনাयनि সুযোগ মানখা অব কে অস্বীকার খাইনাयनि কোনো সুযোগ করে অসত্য সিংপাবানো গসিমানা মানানাই 25 বছর যারা কিছু পানি খাইয়া নি সানাই রক 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার বনো খাইয়া নির্মাণে kokborok পরিণয় অধিকার ননা রেখা এই 25 বছরের বামফ্রন্ট সরকার তঙ্গै এডিসি প্রশাসন তঙ্গै kokborok নাম ফলকতে নেবাগै তমা সামংতানিয়া তংসাদি kokborok ভাষানি ডিকশনারি খাইদি kokborok ভাষা বাই তামনাই যে ভাষা কমাজাক তংমানি ব্যবহার খাইজে গিয়া চর্চা খাইজে নেবাগै কারণ সিনি kokborok সানাই ধর্ম নগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গানি বড় বিভিন্ন তামনাই শব্দ ককথাই ব্যবহার খাই ককসাও বন থুমই চাবই ভোকাবুলারি তিনি বসে 7টা খণ্ড তিনি ভোকাবুলারি বয় জায়গা প্রকাশ খাইজাকা বিজ্ঞান প্রযুক্তি ইনখা মোবাইল সপাইকা টিভি সপাইকা অনেক মানে খনে সি নুখুমো ফাইকা কিন্তু অবনি kokborok বুমুং করে তার মূলজি খাইয়ে তিনি kokborok বাইবনস নামই kokborok ন ফহারাদি থিমানি থেকে আসাইমা থেকে থিমানি পর্যন্ত কত সামুং তঙ্গো তিনি 700 খণ্ড ত্রিপুরা ভারত জাদু কলিজা জাদুনি ও গান রত্ন থুমইয়া কই মহাভারত চাইতে কত তিনি এত বড় সমৃদ্ধ ভাষা ও ভাষণে তিনি আহিকে কতরখানে চেষ্টা খাইকে যে ভাষা হানাং পিনাং খাই বন ঠিকলাইনেন বাগै যে রাজনীতি ষড়যন্ত্র মানি বন থেকে কাহबै তিনি এই ভাষণ দেখে চেষ্টা খাইজাকা ও kokborok ভাষা 250 বছর 300 বছর আগে বাহাই তংমানি এই ভাষা বুয়াংনি সিংমানখা বেয়া ভাইকে ফাইকা বন রতকারিনে বাগै সিনি গানা গিনি প্রতিবেশী দেশ সিনি গানা গিনি রাজ্য থেকে আরম্ভ খাই যেখানে যেখানে kokborok ন সততই পেং তুম kokborok সামানি মারি যেখানে মানখা আর না থাঙ্গে রতকারি হই বিনি ভূত উৎপত্তি তিনি গবেষণামূলক বইকারি হই তিনি সিনি লোকরক তিনি নাইথং বাহাইকে ইনখা বুমতিকে ফাইকা kokborok বিনি শব্দ বাহাইকে বুমতিকে ফাইকা রতকারিনে সুযোগ খাইয়ে রেখা এই 25 বছর বনা সামং তাঙ্কা kokborok ভাষানি বাগै তিনি এই kokborok ভাষা বাই প্রত্যেক বছর জাতু কলিজা উৎসবঙ্গ ফেস্টিভ্যালঙ্গ তামনাই নিনি ককতান কগলক কেরাম কথমা ফেস্টিভ্যাল খাইজাগো আইকে বরংনি লোকনি আরত লাংথাংনি যারা সেইকরেং সেনেরক রাং পয়সা কरै বই তামনাই কারি মিন্দা সাপগৈ মিন্দা এডিসি প্রশাসন থেকে সরকার থেকে রাং রুই বংন বই কারিনাইনি বাগै খাতুং রেদি বই কারে দি সরকারি তরফ থেকে বকারে দি এডিসি প্রশাসন থেকে কারে দি প্রত্যেক বছর অন্তপক্ষে 40-50টা বই kokborok বাই কারি তিনি এই kokborokনি সাহিত্য সমৃদ্ধ খাইজাকা বন নাইকলনাইনি বাগै তিনি kokborok লাইব্রেরি এডিসিনি 5টা জন kokborok লাইব্রেরি খাই নং আ জায়গা থেকে বই kokborokনি বই পড়িদি নাইদি সিদি নন সুযোগ করে খানা বলে কিন্তু তিনি 88 সাল থেকে 93 সাল বিজেপি তামনাই কংগ্রেস টিজাসিন সরকার ফাইয়ে আনি মানে kokborok ভাষণ ধ্বংস খাইনাইনি বাগै যে চেষ্টা খাইমানি তিনি বিজেপি আইপিএফটি 2018 সাল ফাইমানি ইয়া গলব একই লামানো তিনি নবি দংখা ও হাতাই কত বর্মন আনো বুং ফারকান kokborok ভাষা ডেভেলপিং নাই মানগানাং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব kokborok বাই কাইসা ইন্টারভিউ রেখা আরে বাংলাসে ঠিক মতো সেইমিয়া ওয়ান সারকসে সাজাই গিয়া বিনি kokno খানাওই ব kokborok বাই ইন্টারভিউ রেখা আবনে kokborok ভাষা উন্নতি নাই প্রধানমন্ত্রী দিল্লি থেকে ফাইয়ে খুলুমকা হামবাইনি সামাবাইনি kokborokনি উন্নতি নাই আরে নং যদি আসে হামবাই খুলুমকা নাই যদি kokborok না হামজা কাঙাকাই এই kokborok ভাষা তিনি বামফ্রন্ট সরকার ফাই যে কলেজে স্কুল kokborok চালু খাইকা যে স্কুল kokborok চালু খাইকা তামনি বাগै একটা স্কুল ন kokborok না ফলক লিয়া তামনি বাগै কাইসা কাতাল বই নং তিনি কারি লিয়া তামনি বাগै নং আসা যদি ন ডাবল ইঞ্জিননি সরকার নরেন্দ্র মোদী বা হামজাগো খলমো মিসাও
নরেন্দ্র মোদী হনো হামবাই বিপ্লব দেব হনো খুলমো বিপ্লব দেব kokborok na hamjage kokborok interview ঠিক আছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার তামনে বগে এই kokborok বাসানো তিনি অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনে বগে তিনি তামনে বগে সাক্তা জাগলিয়া এপারা जों बर' रक्त तमा वानसा तमा तिप्रासा जाति जनजाति बेबाग मिलिलायनो दाबि खाइलाय दङ kokborok na অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত मा खाइनाय সম্মান মানানাय তিনি তামনে বগে খাইজিকিয়া বরংস যে kokborok বাসা উন্নতিনি লামাতেই হিতেরেকে হিমি তংমানি বিজেপি আইপিপি সরকার ফাইমানি ইয়াগল ও বাসানো তিনি ততরা সেবো থানাयनि চেষ্টাङै दङ नंगौ हबो सिनि मानगोनां जिएमपि नि प्रेसिडेंट सीपीएम नि राज्य सम्पादक ताबुक मानगोनां जितेन चौधरी যখন एमपि दंफोरो अनेक लड़ाई दरबार खायै कक सावै তিনি ই kokborok বাসানো महाराज तामनाय बीर बिक्रम एयरपोर्ट যখন एयरप्लेन बिसावो इख्लायो ओ जाराव kokborok एनाउंस खाइमानि रेल स्टेशन kokborok एनाउंस खाइमानि घोषणा खाइमानि साक्लाइमानि তিনি বিজেপি আইপিপি সরকার ফাইমানি লগে লগে এই অবনা তিনি বন্ধ করে যাখা পিয়াং যাতে হামক্রাই দপা হামক্রাই তিপ্রাসনা হামক্রাই খাই সারা ফাইকা তিপ্রাসা বরক নুকিয়া তামো কক করে কাইসা স্কুল kokborok ফলো থেকে তামনে বাই কক করে অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনে বাকি তামনে বাই কক করে আরে kokborok বাসানি তো যে কোনো বাসা অবংখা সমুদ্র হায় অবংখা নখা হায় কতর মাহান্ডিয়া সিসিনি সিবেইয়া আছে কোনখা একটা যে কোনো জনগোষ্ঠী নিয়ে কোন যে কোনো জাতি নিয়ে বাসা নিয়ে সীমাহীন বিনি বিচরণ কিন্তু তিনি kokborok সিংহে রং সিংদি মানগোনাं नंद कुमार देबबर्मा सिंह रविन्द्र किशोर देबबर्मा सिंह तामनाय नरेंद्र देबबर्मा जूनियर बनो सिंह मानगोनां बुद्राय देबबर्मा संग सिंह तामनाय जारा kokborok सिनि राज्य ताबुक जारा सेकरें रक बर्मा सिंह सुनील देबबर्मा सिंह kokborok ने बगी तामो सामं खाजागि दं कयटा बय प्रकाश सिंजाक दं हामा कलकमा खैबर बेबकने सौ गरै इंडिया अथच बरकनो कत बखानि मुक्ति खिखलाय लायै सिनि बासा कमाखा सिनि हुकुम कमाखा बामफ्रन हुकुम सेकमाखा जे राजानि स्कुल kokborok बाय परिणाम अधिकार करे ओ जागा kokborok परिणाम नन अधिकार खा स्कुल कलेज यूनिवर्सिटी परिणाम अधिकार खा बामफ्रन नि kokno sakamo नि हुकुमना सकमना निनायो जे हुकुम दांदों चमप्रें जादु कलिजा साबरे सापनाय साबा तामनाय সুযোগ চেকরি তিনি বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি পরে সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠান খাইদি kokborokni samung উৎসাহিত দি জাবদি তিনি দাংদং চমফ্রং তাमै জাদু কলিজার যাবই কোরিয়া মামি তামো সাবই বিএ পর্যন্ত পড়িদি আগরতলা কাছে কলেজ কমলাং কাছে কলেজ বামফ্রন্ট 25 বছর তিপ্রাসন হুকুম সকমু কাছে যারা হেকে সানাইরা বড় দফানে কক্সো তিপ্রাসন পাই বাহাইকে বিশ্বাসঘাতকতা খাইতং তাখর বখর নর সেরিনে লিবেদি রাধাচরণ দেববর্মা kokboya আর তিনি তামগনি বাকি অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনে বিজেপিও খাইয়া কারণ বিজেপি नि মতবাদ kokborok na डेभलप खाइनायनि মতবাদ কোন আঞ্চলিক ভাষানো डेभलप खाइनायनि মতবাদ তামনি বাকি বনি মতবাদ খা हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भाषा एकटा तंगनाय धर्म एकटा तंगनाय जाति एकटा तंगनाय आबके हिंदी भाषा तंगनाय हिंदू धर्म तंगनाय हिंदुस्तान तंगनाय अबन खाबन मतबाद काजे आबने बाकी ताबो हिंदी न संस्कृति न कंपलसारी प्रत्येक स्कूल कलेज मा पढ़ने नोटिस माने साउथ इंडिया থেকে नॉर्थ इंडिया पर्यंत जोरदार आंदोलन माने पड़े তিনি অব কিসিসানি বাকি মাথাকে তমজাকা তিনি কেবল সানানি চেষ্টা খাইও যে নরক কলেজ পড়ে ফেন নরক রোমান স্ক্রিপ্ট না ভুল কক
আরে ত্রিপুরার যে প্রথম ভারতবর্ষ প্রথম মোবাইল নক প্রপন্তি মুফাই নকিয়া কক সাইমান দত্তমানি আবনি পরে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল লেখা তাবো 4G চলি দঙ্গো তাও 5G 6G চলিনানে বাগै পৃথিবী আগুবই দঙ্গো जोंबो समायनि ताल मिलबोय একটা জরাও যখন স্কুল से करी लेखापढ़ानि व्यवस्था से करी ও জরাও বাংলা और फोरोंनि बा साहित्य उन्नत फोरोंनि स्कुल दङ फोरोंनि फरायसुनानि जायगा दङ साबि कारणे बांला स्क्रिप्ट बायनो ककबरकनो बाहायके कतर खैमान फरगिमान अ चेष्टा खाइलेके नोंनि मानगोनां नकन जमाते तकारमुखै समाजन त्रिपुरा तामनाय जारा जरा सैकरिं जारा दंनाय र बेबाग बांला बायसि बर किन्तु उन्नति खाइलांका त्रिपुरानि ककबरक साहित्य न त्रिपुरा ककबरक भाषा न ओंखाय तब बर विषय फाइका देश दुनिया बेकरिं लाइका एंड्रॉइड मोबाइल फाइका टीवी फाइका साइबे कारणे न जों अजागा यंलानि कोआ हाइके शुधु बांला स्क्रिप्टिया ना जों आबोनि बागोनो सावो नों जुदि रोमान स्क्रिप्ट फैनो इंग्रेजी फैनो सिनानि थाखाय आपत्ति करी सरकारी भावे घोषणा खाइनो नों तिनि बांला जारा सिनाय बुसुंनाय सैतो रोमान जारा सिनाय बुसुंनाय सैतो किन्तु तिनि बिजिबि तामा साका ना रोमानिया बांलाया देवनागरी अक्षर बायसे ककबरकनो चालु खाइनायनि बागै साकतानानै कुनु एमएलए सं साकतालाय दंमानि सोंनांगौ नंनायाबो जोंहाबो कुनु मते समर्थन थायो फरक जेटा नायो पृथ्वी जेरखम भाबे चलि दंगो अ लामादैनो सिनि भाषानि उन्नति मा खाइनाय अ लामादैनो जों मा हिमनाय अ वास्तव सत्य न जों केवल सिगार खेथांखाय अब अन्नाय एंनाय गासै जोंबो उन्दै अन्नाय सामथाय गासै आहायकेन जों ककबरक भाषानि फरकनि बागै जे सामबुतां तांमानि अब बालाय केन खातमानि कक दिनिसों जों तिनि गर्वके साइमानो दां नों चंपक तामि बिए पर्यन्त परिमाण PhD डिग्री खैमानो तिनि भाषा ताइबो राष्ट्रीय मर्यादा मानांका अष्टम बिसुल अंतर्भुक्त खाइनाय नांनाय आबोनि बागै जबा नांनाय आबोनि बागै आखर बखर बेबागनो जों असबाव ग्रोंनाय नांनाय अबाहायके दाबो शेष अनुरोध दंनाय त्रिपुरा सरकार 4 बছর तो ताइ करिखान होनाय मानो 2022 नि डिसेम्बर मासआव इलेक्शन डिक्लेयर हुआनो बं जराताय बोसोर यागो तंसि मात्र 10 मास बुफ्रु तामफोरक सामंतांसिनाय एडिसि बहायनो 1 बছর कातैसां दंखा किन्तु ककबरक भाषानो फलकनि सामो तांमानि मारि कुनु जागा नौसगिया आनि अनुरोध दंनाय नरकनो त्रिपुरासा हामजागै त्रिपुरासानि सामंतांनायनि कक सामानि न लोक खाफरजागै नंनो बिपुल भोट बाय गोबां भोट बाय नंगा जिदिरेखा नरक दायित्व पालन खादि ककबरकनो फलकनानि सामो खाकरा खातांथं अबनो सिन कयबं दं बरक बाय बाहायखिये जिदि खायखांखाय कग्रै ककनर ग्यांखाय बरक किन्तु बिचार खायनाय भोटनि बागै सिमे कक सानाय अबंनानि ठीक गैया जोंनो 88 थाखा 93 साल नखा जट सरकार दाबो बीजेपी आईपीएफी सरकार नखा काजै अब থেকে শিক্ষা নাওই বরক চলনাय নিচেও খাখালি বেগনা হামবাইতে খরময়া ফরক আনে ককর মাথাকা বেগনা খাকা হামতাय খরময়া ফরক फाइनाय 2022 नि 19 জানুয়ারি हायना हाय बालाय खातन खाजानि दिन सिनि राज्य तामनि बगे हिमालय अ दिन न जों 1979 सालनि 19 जानुवारिआव सिनि ककबरकनो गसिनामानि साल अ साल सिनि बागै सिनि हास्तिनि ककबरक सानाय सहय सिमिया बेबाग लकरकनो नासिङै दङ खातन खाजानि साल अ जागा अब ककबरक भाषा दिवस हिसाबै जों पालायनायनि बागै अब ककनो सानाक्लायो 1979 सालनि 19 जानुवारि ककबरक जे साल मानमानि गयसि नाजाकमानि सरकारि भाषा हिसाबै स्वीकृति मानमानि अब हायनो हायनोंनिया
abone bagi onek sabakhani nangkha o sabakhani thangtini jonom ত্রিপুরা kogoi buthar jakka o obahai o sabana khane thangtini sini rajyoni onek lokorok o jorani 50 দশক 60 দশক অনেক বরক জেল খাটিকা বুজাঙ্গাই নাংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি জেলখানাইয়া ফাতার রাজ্যনি জেলখানা পর্যন্ত তাঙ্গি সবিতন তমেজাঙ্গি নাংখা তাগবো কাথাং তংখো বরংবনাং সিনি এমএলএ কাসাম মন্ত্রী কাসাম নিরঞ্জন দেববর্মা তেকারম কয়ে সুধন্য দেববর্মা হেমন্ত দেববর্মা বীরেন দত্ত এমনকি নিপেন চক্রবর্তী তেকারম খাইয়ে বড়কাঠালনি সুশীল দেববর্মা জিরাইনিয়া চম্পনগর জাঙ্গলিয়ানি নরেন্দ্র দেববর্মা তেকারম খাইয়ে শত শত কম তামনাই বড়র অধীন জেলখানা সবুতমে জাখা হাজারিবাগ জেলখানা বেলুর জেলখানাও ককবরকনি বাসানি সম্মান মানানি দাবি মর্যাদা মানানি দাবি সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি মানানি দাবি সহ চিনি ত্রিপুরা সারকনি রাজ্যনি দাবি নতে সবাখানে থাকতেনি তিনি বলাই খাকামানি কক পৃথিবীও কোনো দেশকরই দেশনি শাসক গোষ্ঠীনি বাসাবাই দেশ পরিচালনা খাইজাবানি মারি করেই মারি ইয়া যে একবারে সৈকে সানা থাকা কোনো সানা কলাইও সিনি রাজ্য সিনি ত্রিপুরা দেশ প্রথম দিকে তো করেই শেষ দিকে ফাইনথং সিনি মহারাষ্ট্র স্কুল খোলকা আগরতলাও উদয়পুর বিলুনিয়াও কৈলাসহর 40-42টা পর্যন্ত স্কুল খোলক জাখা 1949 সালে 15 অক্টোবরনি আগে কিন্তু রাজার স্কুল খোলকা আগরতলাও মাকান্ত তামনাই নিনি বিজয় কুমার স্কুল মাকান্ত স্কুল তুলসীবতী স্কুল বলচুং স্কুল নিনি উদয়পুর রমেশ স্কুল কিন্তু বরংনি স্কুল খোলক মানে স্কুল আছে বরংনি ককবাই অর্থাৎ রাজানি শাসন রাজানি ককবাই রাজানি মানে ককবাই kokborok বাই পরিণীন অধিকার করে সুযোগ করে অবহাই ঘটনা পৃথিবীও বিরলতম ঘটনা অবহাই করেই বলা এখানে খাকামানি কক যাই তা খরক বখরক ইতিহাস তো ইতিহাস ন ও ইতিহাস ন সেংতাবো মুতো খাই খামাই লাভ করে বসকাং থেকে সেঙ্গাকো নাংনাই তাবো 5G 6G চলিতমনি জরাও ওকলংনি ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ খাই সেং বসকাং দিকে আগো থানাই নাংনাই 1979 সালনি 19 জানুয়ারি kokborok স্বীকৃতি মামানি রাজ্য ভাষা হিসাবে কষি নাজাকমানি kokborok মর্যাদা নাজাকমানি সালো নি পর থেকে এই kokborok বাহাই খাই বামফ্রন্ট সরকার বাহাই কে বন কত কলখানি চেষ্টা খাইজাক্কা অব সানানি কলাই খ্যাংকাই খুবই সংক্ষিপ্ত যদি সাকা নুকনাই তিনিও kokborok স্বীকৃতি মামানি পরে